Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai menjadi Kristen yang sejati atau menjadi murid Yesus yang sejati. Tonight we will learn about the Word of God regarding becoming a true Christian or a true disciple. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Let us open the Word of God in Matthew 28 verse 18 to 20. The Word of God says, Jesus approached and breaking the silence said to them, "All authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. Go then and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And behold, I am with you all the days, perpetually, uniformly, and on every occasion, to the very close and consummation of age. Amen." So let it be. Tentu kita sering mendengar firman ini, dan semua kita tahu ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Pertanyaannya, bisakah kita memuridkan orang lain kalau kita sendiri bukan seorang murid Yesus? Tentunya tidak bisa, kan? Kita akan seperti orang buta menuntun orang buta. Dan perlu kita tahu, untuk menjadi murid Yesus pun ada syaratnya. Tidak sekedar berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bibir saja, terus ke sekolah Alkitab, otomatis kita menjadi murid Yesus. Surely we have heard this word many times, and all of us knows that this is the Great Commission from the Lord Jesus, to make disciples of all the nations. The question is, can we disciple other people if we ourselves are not disciples of Jesus? Surely we can't. We would be like the blind leading the blind. And we need to know that to become a disciple of Jesus, there are conditions. One doesn't simply pray and receive Jesus as Lord and Savior in one's lips and go to Bible school and automatically become a disciple of Jesus. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika ada yang ingin menjadi muridku, biarkan ia menyangkal dirinya," artinya mengabaikan dan melupakan dirinya dan kepentingan dirinya sendiri, dan memikul salibnya dan mengikut aku, yang artinya berpegang teguh kepadaku, menyesuaikan diri sepenuhnya sesuai teladanku dalam hidup, dan jika perlu sampai kepada kematian juga. Let us open the Word of God in Matthew 16 verse 24. The Word of God says, "Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself," which means to disregard, lose sight of, and forget himself and his own interests, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also. Di sini dikatakan syarat pertama untuk menjadi murid Yesus, kita harus menyangkal diri. Apa maksudnya? Artinya kita itu harus mengabaikan kepentingan diri kita sendiri. Yang berarti kita harus memprioritaskan kepentingan Yesus di atas segalanya. Semuanya bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Yesus. Lupakan tentang siapa kita, mau jabatan ke, mau posisi, mau status, apapun itu. Here it says that the first condition to becoming a disciple of Jesus, we must deny ourselves. What does that mean? It means that we must ignore our interests, which means we prioritize Jesus' importance over all. Everything is no longer about ourselves, but about Jesus. Forget about who we are, be it our position, status, and whatever it may be. Saya mau bagikan pengalaman saya. Saya membuka rumah saya untuk dijadikan tempat anak-anak Tuhan untuk berkumpul dan belajar firman Tuhan.
Semenjak saya kehilangan bayi saya yang meninggal 17 tahun yang lalu, itu pernah saya bagikan di kesaksian saya sebelumnya. I want to share my experience. I opened my home to be a place for children of God to gather and to learn the Word of God. Ever since I lost my child who passed away 17 years ago. This testimony I have shared before. Kira-kira berapa tahun yang lalu Tuhan kirim satu pasangan suami istri yang dalam kondisi terinfeksi virus HIV dan satu lagi AIDS. Around a few years ago, God sent a pair of husband and wife in the condition of infected by HIV and another AIDS. Karena saya sudah berkomitmen untuk merawat jiwa yang Tuhan kirimkan, maka saya menerima mereka atau jiwa-jiwa tersebut dalam kondisi apapun. Sekalipun kalau memikirkan kondisi orang yang kena AIDS, jujur dalam hati saya ada kekhawatiran juga. Bagaimana ya kalau menular ke anak-anak saya? Terus kan ada teman-teman lain juga yang berkumpul bersama. Because I've committed to caring for lives God has sent, I receive them, or those lives, in whatever condition they may be. Even though thinking about the conditions of people affected with AIDS, in honesty, deep down in my heart, I was worried too. What if it affects my kids? Then there were also friends who were gathered there as well. Tapi karena sebagai murid Yesus yang sudah semestinya memuridkan orang lain supaya menjadi murid Yesus, maka saya tetap menerima pasangan suami istri tersebut. But as disciples of Jesus, it is required to disciple others to make them disciples of Jesus as well. So I still accepted the pair of husband and wife. Akhirnya saya tetap mengundang pasangan suami istri itu ke rumah saya untuk berdoa dan belajar firman bersama sambil merawat dan memuridkan mereka. Sekalipun ada rasa khawatir juga di dalam hati saya berkata, Tuhan, saya ini melakukan karena buat Engkau Tuhan, bukan karena orang tersebut. Singkat cerita, mereka ikut berdoa dan belajar firman di rumah saya. Eventually, I kept inviting the pair of husband and wife to my home to pray and learn the Word of God, while taking care and discipling them. Even though I worry in my heart, but I said, God, I do this for you, not because of this person. And long story short, they joined in prayer and studied the Word of God in my home. Tetapi seiring waktu, karena saya melihat si suami masih hidup dalam pemikiran dan cara yang lama yang tidak benar, maka saya pun menasihati dia. Tetapi berulang kali dia tetap tidak mau berubah, sampai akhirnya saya menegur dia dengan kasih dan menasihati dia supaya berubah karena sikap dan perbuatan dia tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang ini pergi dan menjelek-jelekkan saya, bahkan memfitnahkan yang tidak benar tentang saya. Ya, sebagai manusia saya bisa kecewa, marah, dan tersinggung karena merasa sudah melakukan yang baik tetapi dibalas dengan yang jahat. But over time, because I see the husband is still living with his old mindset and use old methods that aren't right, I advised him. But over and over again, he kept refusing to change until at last, I rebuked him with love and advised him to change because his attitude and actions were not right in the eyes of God. But what happened after? This man left and badmouthed me, even slandered false truths about me. Well, as a person, I can feel disappointed, angry, and even offended because I felt I've done something good, but repaid in evil. Terus saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, saya ini melakukan semua ini untuk Tuhan, bukan untuk orang tersebut. Saya memilih untuk tidak kecewa dan melupakan siapa saya dan kepentingan saya. Karena sebagai murid Yesus, saya tidak boleh tersinggung dan dendam atau marah dengan orang tersebut. Then I prayed and said, God, I do all this for you, not for that man. I have chosen not to be disappointed and forget who I am and my interests. Because as a disciple of Jesus, I cannot be offended and feud or get angry with that person. Ini saudara-saudara sekalian yang saya maksudkan bahwa menjadi murid Yesus, kita harus menyangkal diri. This, my brother and sisters in Christ, is what I mean that to become disciples of Jesus, we must deny ourselves. Terus untuk hidup benar dan melakukan yang benar, kita bisa menderita, mengalami penganiayaan, difitnahkan segala yang jahat,
dicaci maki, ditindas, dan lain-lain. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada Yesus, tidak goyah. And to live right and to do what is right, we can suffer persecution, slandered, reviled, oppressed, and many more. But we must still hold on firmly to Jesus, never to waver. Saya juga mau membagikan kesaksian bagaimana waktu mantan istri saya mengkhianati saya dengan pria yang lain, yang membuat kami mengakhiri dengan perceraian. Dan waktu itu anak bungsu saya masih kecil, baru menginjak usia remaja. I would also like to share a testimony about how my ex-wife betrayed me with another man, which made us end with a divorce. And at the time, my youngest child was still so young. He just reached his teenage years. Apa yang saya alami, di rumah hanya tinggal saya dan anak bungsu saya. Sedangkan anak pertama dan kedua saya masih sekolah di luar. Hubungan saya dengan anak bungsu saya sangat tidak baik. Saya bisa mengerti bahwa perceraian kami adalah suatu pukulan yang berat buat anak saya. Tetapi tidak sekedar itu saja, saya merasakan anak bungsu saya membenci saya. Setiap kali dia memandang wajah saya bisa melihat ada raut wajah yang membenci saya. What I experienced at home, it was just me and him. While the first and second child are still studying abroad, my relationship with my youngest son was really not good. I can understand that our divorce was a heavy blow for my son, but not just that, I felt that my youngest child hates me. Every time he looks at my face, I can see a look that hates me. Sebagai seorang manusia, saya merasa saya itu sudah dikhianati, saya itu adalah korban. Kok malah anak saya yang membenci saya? Padahal saya itu kan korban, bukan saya yang menyebabkan perceraian ini. Karena kalau anak saya dengan mamanya dia malah baik, tapi dengan saya sebaliknya. Kalau saya ajak pergi, anak saya nggak mau, tapi kalau mamanya ajak pergi, dia mau. Ini yang membuat saya itu merasa kecewa. As a man, I feel I was betrayed, and I was the victim. How did it come to that my son would hate me, even though I was the victim? It wasn't me who caused this divorce. Because when my son is with his mother, he's kind. But with me, it's the opposite. Whenever I ask him to go out, he doesn't want to. But when his mother asks him, he always goes with his mother. This made me feel very disappointed. Satu malam pada saat saya membaca firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 1-6, saya itu tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Firman-Nya berkata, "Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." One night when I was reading the Word of God in Psalms 37 verse 1-6, I know that God is talking to me. The Word says, "Fret not yourselves because of evildoers, neither be envious against those who work unrighteousness, that which is not upright or in right standing with God. For they shall soon be cut down like grass, wither as the green herb. Trust, lean on, rely on, and be confident in the Lord and do good. So shall you dwell in the land and feed surely on His faithfulness, and truly you shall be fed. Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart. Commit your way to the Lord. Roll and repose each care of your load on Him. Trust, lean on, rely on, and be confident also in Him, and He will bring it to pass. And He will make your uprightness and right standing with God go forth as the light, and your justice and right as the shining sun of the noonday." Saya mengerti Tuhan mengatakan kepada saya bahwa harus tetap melakukan yang baik.
tidak peduli apapun kejahatan yang orang lain lakukan kepada saya, dan harus tetap setia dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan apapun kondisi saya. Nanti waktunya Tuhan, Dia sendiri yang akan menyatakan pembelaannya, sehingga semua akan terlihat jelas tanpa saya harus membela diri saya. I understand that God is telling me to keep doing what is good, no matter what evil other people may do to me, and to remain faithful and trust completely to God, no matter what my conditions are. There will come His time. He Himself will vindicate me without me having to defend myself. Saya berkata, ya Tuhan, saya akan mentaati firman-Mu, sekalipun saya merasa tidak adil. Saya akan tetap melakukan yang baik dan percaya, yang artinya taat, bersandar, dan yakin sepenuhnya. Maka pada waktumu engkau akan memunculkan kebenaranku seperti terang. I said, yes, God, I will obey your word, even though I do not feel it's fair. I will still do what is good. And trust, which is to lean on, rely on, and be confident that in your time you will shine my uprightness and right standing with you as the light. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di Lukas 6 ayat 46 mengatakan, "Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, dan tidak mempraktekkan apa yang aku katakan kepadamu?" Brothers and sisters in Christ, the word of God in Luke 6 verse 46 says, "Why do you call me Lord, Lord, and do not practice what I tell you?" Kita sering mendengar Kristen yang tahu dan mengerti firman Tuhan. Bahkan mereka tahu Tuhan berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan yang mereka dengar. Biarlah malam ini kita menyadari firman ini dan bertobat untuk taat sepenuhnya kalau kita sungguh-sungguh menganggap Yesus adalah Tuhan kita. We often listen to Christians who know and understand the Word of God. They even know God is speaking to them, but they don't want to do or practice the Word of God that they've been told. Let tonight we realize this Word and repent, to obey completely if we truly regard Jesus as our God. Semenjak saat itu saya berubah, saya memilih melakukan yang baik, saya tidak mau kecewa dan marah, dan saya tidak pernah berusaha melarang anak saya untuk pergi dengan mamanya, dan saya tidak merasa marah atau kecewa lagi waktu anak saya pergi sama mamanya, tetapi saya malah bergembira dan bersuka cita karena Tuhan. Sebab saya tahu, kalau tanpa Tuhan, saya tidak akan kuat menghadapi semua ini. Saya juga kadang video call dengan anak saya yang pertama, William. Saya sering mengingatkan, jangan pernah marah atau kecewa sama Tuhan dengan kondisi keluarga kita seperti ini. Tetap bersyukur, tetap bersandar sepenuhnya dan setia kepada Tuhan. Ever since then, I changed. I choose to do what is good, to refuse to be disappointed and angry. I never tried to forbid my son to go with his mother, and I never felt angry or disappointed anymore when my son goes with his mother. And instead I rejoice and be glad because of the Lord, for I know that without God I am powerless to face all this. I would sometimes video call with my first child, William. I often remind him to never be angry or to be disappointed of God with our family situation like this, but to still be grateful, to keep leaning on to Him completely and be faithful to God. Walau kadang sambil video call, anak saya bisa melihat saya meneteskan air mata karena kesedihan yang saya alami, tapi itu bukan berarti saya kecewa dan marah kepada Tuhan, tetapi sebagai seorang manusia yang memiliki perasaan, ya saya sering merasa kesepian dan kesedihan, tapi hati saya tetap percaya dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua ini. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, kalau ini memang menjadi porsi dan bagian saya untuk masuk ke dalam rencana dan kehendak-Mu, berikan saya kekuatan supaya saya bisa menggenapi rencana-Mu di dalam hidup ini. Even though sometimes while video calling my son can see myself getting teary-eyed because of the sadness that I went through, but that does not mean I am disappointed and angry towards God.
But as a person that has feelings, well, I would often feel lonely and sad. But in my heart, I believe and I ask for strength from God to go through it all. And I would always pray, God, if this is to be my part, my portion to enter your plans and your will, then give me the strength that I may fulfill it in this life. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 10-12 mengatakan, diberkati dan bahagia dan sangat beruntung dan makmur secara rohani. Artinya dalam keadaan di mana anak Tuhan yang dilahirkan kembali menikmati dan menemukan kepuasan di dalam perkenanan dan keselamatan Tuhan, terlepas dari kondisi lahiriah, adalah mereka yang dianiaya demi kebenaran. Artinya untuk menjadi dan melakukan yang benar. Karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkati, bahagia dan sejahtera secara rohani, dengan sukacita hidup dan kepuasan dalam perkenanan dan keselamatan Tuhan. Terlepas dari kondisi lahiriah kamu adalah ketika orang mencaci kamu dan menganiaya kamu dan mengatakan segala yang jahat terhadap kamu secara tidak benar karena aku. Bergembiralah dan bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Karena dengan cara yang sama orang-orang menganiaya para nabi sebelum kamu. The Word of God says in Matthew 5 verse 10 to 12, Blessed and happy and enviably fortunate and spiritually prosperous in the state in which the born-again child of God enjoys and finds satisfaction in God's favor and salvation, regardless of his outward conditions, are those who are persecuted for righteousness' sake, for being and doing right, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed, happy, to be envied, and spiritually prosperous with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of your outward conditions, are you when people revile you and persecute you and say all kinds of evil things against you falsely on my account. Be glad and supremely joyful, for your reward in heaven is great, strong, and intense. For in the same way, people persecuted the prophets who were before you. Kita sering mendengar Kristen mengatakan, upahmu besar di surga. Mau upah yang besar di surga? Ya, semua pasti mau. Firman ini menjelaskan kalau kita dicaci, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat karena Tuhan. Yang artinya waktu saudara mau mentaati firman Tuhan tetapi mendapat penganiayaan, caci maki, fitnah, dan lain-lain. Itulah yang membuat kita akan menerima upah yang besar. Makanya firman Tuhan mengatakan, bergembiralah dan bersukacita, karena waktu kita mengalami semua itu akan membuat kita menerima upah yang besar di surga. We often listen to Christians saying, your reward is great in heaven. Do you want your reward to be great in heaven? Surely everyone wants it. This word explains that when we are reviled, persecuted, and told all kinds of evil things falsely on God's account, which means when you want to obey the word, but what you receive is reviled, persecution, and told all kinds of evil things falsely, that is when your reward is great. And that is why the Word of God says, be glad and be supremely joyful when we go through those things, because that is what makes us receive great rewards in heaven. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan selalu dan pasti menggenapi firman-Nya. Kerinduan saya tentunya menginginkan pasangan hidup, karena hampir selama 2 tahun saya sendirian. Akhirnya Tuhan mengirimkan saya, istri yang mengasihi saya dan mengasihi Tuhan. Sungguh semua duka tergantikan dengan sukacita yang melimpah. Dan semua ini membuat saya semakin bersyukur dan bergembira atas Tuhan saya. And lastly, brothers and sisters in Christ, God always and surely fulfills His word. My desire is surely to have a lifelong partner, because after almost 2 years I was alone. And finally, God sent me a wife that loves me and loves God. Truly, all my sadness was replaced with joy overflowing, and all of this made me even more grateful and joyful for my God. Dan walaupun hubungan saya dengan anak bungsu saya belum sepenuhnya baik, tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan
karena saya melihat perubahan yang drastis pada hubungan kami berdua. Saya bisa merasakan raut wajah di anak saya sudah tidak ada lagi kebencian dan kami bisa ngobrol sekarang. And even though my relationship with my youngest child has not yet become completely good, I am very grateful to God because I see a drastic change in our relationship. I can feel the hateful look on my son is no longer there, and we can talk now. Saya tahu saudara-saudari di sini ada yang mengalami seperti apa yang saya alami. Kita bisa merasa hidup ini tidak adil. Kita dikhianati, difitnahkan yang jahat, ditindas, dianiaya. Tapi lihatlah, bukankah Yesus Tuhan kita juga mengalami hal yang sama? Kita sebagai murid atau pengikut Yesus harus mengalami bagian di dalam penderitaannya, baru kita mendapat bagian di dalam kemuliaannya. Kalau kita mau menjadi Kristen yang sejati, murid Yesus yang sejati, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. I know some of you brothers and sisters here have experienced as I did. We can feel that life is unfair. We were betrayed, slandered, oppressed, persecuted. But look, didn't Jesus our God experience the same? We as disciples of Jesus must experience part of His sufferings, only then we can partake in His glory. If we want to become a true Christian, a true disciple of Jesus, we must deny ourselves, pick up our cross, and follow Him. Saya bersyukur sama Tuhan karena mengirimkan Pastor Jason dan Pastor Judith, karena dari mereka saya belajar kebenaran yang sesungguhnya. Dulu apa yang saya terima dari pengajaran yang lama sebagai Kristen, saya akan sukses, kaya, berhasil dalam segala bidang, pasti masuk surga, dan kalau punya iman pasti mengalami kesembuhan dari segala penyakit. I am grateful to God for sending Pastor Jason and Pastor Judith, because from them I learned the truth. What I used to accept from my old teachings as a Christian is that I would be successful, rich, successful in every field, surely enter heaven, and with faith I will surely experience healing from any sickness. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa menjadi seorang Kristen yang sejati atau murid Yesus yang sejati, kita akan mengalami penderitaan, penganiayaan, baru bisa kita mengalami kemuliaan bersama Kristus. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi bejana yang Dia kehendaki. But now I understand that being a true Christian or a disciple of Jesus, we will experience sufferings, persecution, and only then will we experience our portion of glory alongside Christ. Sometimes God would let a terrible thing happen in our lives to shape us into the vessel that He wills. Coba bayangkan saudara, kalau pengertian saya menjadi Kristen pasti sukses, pasti masuk surga, pasti mengalami kesembuhan, bukankah saya akan kecewa dan meninggalkan Tuhan sewaktu saya mengalami sakit, penyakit seperti muka saya yang kena Bell's palsy, dan perceraian, atau bahkan kematian bayi saya? Try to imagine, my brothers and sisters, if my understanding of becoming Christian means to surely be successful, surely enter heaven, surely experience healing. Would I not be disappointed and leave God when I fall sick, like when my face has Bell's palsy, or when I went through my divorce, or even my child's death? Tetapi sewaktu saya mengerti bahwa semua penderitaan adalah bagian dari seorang murid Yesus, maka waktu saya mengalami, saya sudah mengerti dan mempersiapkan diri saya terus meminta kekuatan dari Tuhan untuk melewati semua ini. But when I understood that all sufferings are part of becoming a disciple of Christ, the moment I experienced it, I understood and prepared myself to always ask for strength from God to go through it all. Coba kita buka firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Maka setiap orang yang mendengar perkataanku dan bertindak atasnya, artinya mematuhinya, akan menjadi orang yang berakal atau bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, dan hujan turun,
dan badai datang, dan angin bertiup dan menghantam rumah itu, namun tidak roboh, karena didirikan di atas batu. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, akan seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, dan hujan turun, dan badai datang, dan angin bertiup dan menghantam rumah itu, dan rumah itu roboh dan hancur semuanya. Let us try to open the Word of God in Matthew 7, verse 24 to 27. So everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeying them, will be like a sensible, prudent, practical, wise man who built his house upon the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against this house. Yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a stupid, foolish man who built his house upon the sand. Kita bisa melihat ada dua macam Kristen di sini. Kristen KTP dan Kristen yang sejati atau murid Yesus. Khususnya pandemi ini, kita bisa melihat begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan kehilangan iman mereka. Karena selama ini mereka mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan apa yang mereka dengar. Sehingga waktu badai, hantaman ekonomi, bisa karena kebangkrutan atau di PHK dari perusahaan, atau juga karena sakit penyakit, kena COVID, dan lain-lain, mereka kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. We can see there are two types of Christians here. Christians who are just by name, and true Christians who are disciples of Christ. Especially during this pandemic, we can see how so many people left God and lost their faith, because all this time they hear the word of God, but they did not do what they hear. That when the storm comes, be it a hit in the economy, bankruptcy, or termination from work, or sick from COVID, and etc., they were disappointed with God and they left God. Mereka merasa Tuhan tidak memberkati dan melindungi mereka. Mereka menjadi Kristen karena ada maunya. Mereka mau Tuhan yang mengikuti kehendak mereka. Padahal menjadi Kristen yang sejati adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan, artinya Tuan atau Raja atas kehidupan kita. Bukannya kita yang menjadi bosnya Tuhan. They feel that God did not bless and protect them. They become Christians because of their wants. They want God to follow their will, even though becoming a true Christian is to acknowledge Jesus as our God, our Master, or our King over our lives, not us who becomes the boss of God. Coba kita buka firman Tuhan di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Let us open the Word of God in Matthew 13, verse 44 to 46. The kingdom of heaven is like something precious buried in a field, which a man found and hid again. Then in his joy he goes and sells all he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a man who is a dealer in search of fine and precious pearls, who, on finding a single pearl of great price, went and sold all he had and bought it. Kita pasti sering membaca firman ini, tapi coba renungkan. Orang yang menemukan harta yang terpendam tersebut harus menjual seluruh miliknya, dan pedagang tersebut juga menjual seluruh miliknya. Apa artinya? We must have often read this word before, but let us strive to think more about it. The man who found the hidden treasure must sell all his possessions, and the dealer also sold all his possessions. What does that mean? Artinya, segala sesuatu yang dijual bukan lagi menjadi milik kita. Saya ulangi lagi, apa yang kita jual berarti bukan menjadi milik kita lagi. Dan sebaliknya,
Apa yang kita beli berarti itu akan menjadi milik kita. Lihatlah saudara-saudara sekalian, menjadi murid yang sejati, apa yang akan kita dapatkan? Tentunya kehidupan kekal di surga, bukan? Di sini Yesus memberikan perumpamaan bahwa untuk masuk ke surga, kita harus menjual atau melepaskan apa yang menjadi milik kita selama ini. Apa itu? It means everything we sell is no longer ours. I repeat, everything that we sell is no longer ours, and vice versa, that what we buy is now ours. Come see, brothers and sisters, that becoming a true disciple, what will we receive? Surely the eternal life in heaven, no? Here Jesus gave parables to show that to enter heaven, we must sell or let go of what we possess all this time. And what is that? Artinya ada yang kita miliki selama ini yang membuat kita tidak bisa masuk surga. It means that what we have all this time is what makes us unable to enter heaven. Coba kita buka firman Tuhan di Galatia 5 ayat 19-21. Sekarang perbuatan atau praktek kedagingan sudah nyata atau jelas. Mereka adalah percabulan, kenajisan, ketidaksenonohan, penyembah berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, iri hati, kemarahan atau gampang emosi, keegoisan, pesta pora, mabok-mabokan. Aku memperingatkan kamu sebelumnya, seperti yang dahulu aku lakukan, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Let us open the Word of God in Galatians 5, verse 19 to 21. Now the doings, practices of the flesh are clear, obvious. They are immorality, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger or ill temper, selfishness, divisions, dissensions, party spirits, factions, sects with peculiar opinions, heresies, envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. Di sini Paulus menjelaskan perbuatan kita yang lama, yang kita buat dahulu sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan atau belum menjadi muridnya Yesus. Here Paul explained our old deeds, what we did prior to accepting Jesus as our God, or when we were not a disciple of Jesus. Kita akan bahas beberapa saja di sini, antara lain percabulan, yang berarti mau secara fisik maupun di pikiran. Karena pikiran yang cabul sering kita alami. Jadi sebagai murid Yesus, jangan izinkan pikiran kita memikirkan yang cabul. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 8, kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang patut dipuji, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang baik itu yang seharusnya kita pikirkan. We will only explain several of them here. Among others is immorality, be it physical or in thought, because the immoral desires that we often have. So we as disciples of Jesus should never let our thoughts to think of what is immoral, as it is written in the Word of God in Philippians 4 verse 8. For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence, and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there are any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. Fix your minds on them. Penyembah berhala. Kita tahu kalau ada segala sesuatu yang kita anggap lebih penting atau yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita adalah berhala di dalam hidup kita. And the next is idolatry. We know that everything that we consider more important or what we can replace God's position in our lives is an idol in our lives. Sihir. Di 1 Samuel 15 ayat 23 mengatakan, kalau pemberontakan terhadap firman Tuhan adalah sama dengan dosa sihir. Banyak Kristen tidak menyadari ini di dalam kehidupan mereka.
Mereka itu menganggap remeh firman Tuhan dan mengabaikannya, bahkan memberontak terhadap firman Tuhan. Sorcery in 1 Samuel 15 verse 23 says, "For rebellion is as the sin of witchcraft." Many Christians don't understand this in their lives. They underestimate the word of God and ignores it, even rebel against the word of God. Contoh firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku Allah yang kudus." Tetapi banyak Kristen yang memberontak dan mengatakan, mana mungkin bisa kudus? Nggak ada orang bisa yang hidup kudus. Bukankah mereka memberontak dan menolak firman Tuhan? For example, the word of God in 1 Peter 1 verse 16 says, "You shall be holy, for I am holy." But many Christians rebel and say, there's no way to be holy. No one can live a holy life. Is this not an example of them rebelling and rejecting the word of God? Kemarahan atau gampang emosi. Ini pun banyak terjadi dalam kehidupan Kristen, bahkan di dalam kehidupan pemimpin atau pendeta sekalipun. Kita sering melihat kehidupan di gereja yang berbeda pada pemimpin-pemimpin, di mana mereka menjadi pribadi yang berbeda total saat di rumah atau di kantor atau di bisnis dengan pada saat mereka di gereja. Pada saat di gereja kita bisa melihat mereka begitu sopan dan lemah lembut, tetapi di luar gereja mereka bisa gampang tersinggung dan pemarah. Anger or ill temper. This happens a lot in Christian lives, even in the lives of leaders or pastors even. We often see the difference in lives of leaders in the church, where they become totally different persons when at home, or in the office, or doing business, and when they are in church. When in church, we would see them being so polite and gentle, but outside of church, they are easily offended and angry. Saya itu memiliki bisnis yang berhubungan dengan gereja. Jadi staf saya bukan Kristen ya, yang biasa berhubungan langsung dengan staf-staf gereja, yang mereka adalah ketua komsel, ada yang tim inti di gereja. Seringkali saya mendengar staf saya mengatakan, kok orang gereja kasar ya ngomongnya? Kok dikit-dikit marah ya? Waktu saya mendengar itu, saya merasa malu juga sebagai Kristen. Bukankah kita adalah garam dan terang dunia? Tetapi seringkali kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan kita. Tidak hanya itu saja, orang yang dikit-dikit marah dan emosi tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak akan masuk surga. Bukankah ini mengerikan kalau kita menyadarinya? I had a business that had a connection with the church. So my staffs, who were not Christians, that usually interact with the church staffs, which include a leader in a comcel. There was also a core team of the comcel in the church. Oftentimes I hear my staff say, "How come people from the church speak so rude? Why is it that they are so easy to anger?" When I heard that, I was embarrassed as a Christian. Are we not the salt and light of the world? But oftentimes we become the stumbling block to others to know our God. Not only that people who are quick to anger and ill temper have no place, not only that people who are quick to anger and ill temper have no place in the kingdom of God, which means to never enter heaven. Is this not a scary thought? Iri hati. Ini yang sering terjadi waktu kita melihat orang lain lebih baik dari kita. Mau dalam hal materi, maupun kemampuan. Ketika kita melihat teman gereja atau teman kantor atau tetangga lebih berhasil secara keuangan dari kita menjadi iri hati kepada mereka. Ataupun karena kemampuan mereka sehingga mereka lebih dipromosikan dan kita menjadi iri hati. Envy. This often happens when we see other people better than us, be it in material possessions or in ability. When we see our church friend or office friend or neighbors who are more successful financially than us, we become envious towards them. Or even because of their ability that they got promoted, we become envious. Kepentingan diri sendiri. Bukankah waktu kita membaca di Matius 16 ayat 24 tadi,
mengatakan bahwa untuk menjadi murid Yesus kita harus melepaskan kepentingan diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu egois. Semua yang penting itu tentang diri sendiri. Oke, kalau orang lain nggak dipusingin. Selfishness isn't when we read in Matthew 16 verse 24 previously that to become disciples of Jesus we must disregard, lose sight of, and forget ourselves and our own interests. Because at its base, people are selfish and everything that is important is for ourselves and we don't care about others. Contoh pada saat pandemi, begitu banyak orang di luar sana yang kelaparan, yang menderita, yang stres, yang bingung, yang putus asa. Tetapi Kristen pada sembunyi di rumah, nggak berani keluar. Padahal banyak yang butuh pertolongan, butuh dikuatkan, butuh didoakan. Tetapi mereka lupa siapa mereka di dalam Tuhan yang seharusnya menjadi terang dan garam dunia, menjadi berkat. Tetapi karena mementingkan diri sendiri, mereka memilih untuk diam dan tidak kemana-mana demi keamanan diri sendiri. An example is that during this pandemic, so many people are outside, are hungry, suffering, stressed, confused, hopeless. But the Christians hide in their own homes. They don't dare to step outside, even though many need help. They need strength, they need prayer, but they forget who they are in God, who should become the light and salt of the world, to become blessings. But because of their own selfish thoughts, they choose to stay still and not go anywhere for the sake of their own safety. Inilah semua yang harus kita jual atau kita lepaskan dari kehidupan kita supaya kita bisa memperoleh kehidupan kekal di surga, atau harta yang terpendam, atau mutiara yang indah yang dijelaskan dalam perumpamaan Yesus di Matius 13 tadi. This is all that we must sell or let go from our lives so that we can receive eternal life in heaven, the precious thing buried in a field, or the single pearl of great price explained in Jesus' parable in Matthew 13 previously. Pertanyaan kedua, apakah kita sebagai Kristen melihat surga atau kehidupan kekal sebagai harta terpendam atau mutiara yang indah, sehingga kita mau melepaskan apapun yang menjadi milik kita untuk mendapatkan kehidupan kekal tersebut? The second question is, do we as Christians see heaven, eternal life, as a precious thing buried in a field, or a single pearl of great price, that we would let go of everything that we have to get that eternal life? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau belum, berubahlah cara kita berpikir mulai malam ini, sewaktu kita mengerti akan kebenaran firman ini. Let us ask each of ourselves. If not, then we need a paradigm shift tonight once we understood the truth in this word. Dari sini kita bisa melihat sebagai murid Yesus yang selalu mentaati semua firman-Nya, maka kehidupan kekal di surga adalah bagian kita. Here we can see that by becoming a disciple of Jesus, who always obeys all His words, we will receive eternal life in heaven. Kita bisa lihat di Matius 13 ayat 11 mengatakan, Dia menjawab kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia dan misteri kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak diberikan. We can see in Matthew 13 verse 11, and He replied to them, to you it has been given to know the secrets and mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Lihat saudara-saudara, hanya sebagai murid Yesus yang sejati, kita akan benar-benar mengerti bahwa surga, kehidupan kekal adalah harta dan mutiara yang begitu indah, sehingga kita sebagai murid Yesus rela melepaskan apapun dalam kehidupan ini yang menghalangi kita untuk masuk ke surga, seperti yang dijelaskan di Galatia 5 tadi. See, brothers and sisters, that only as true disciples of Jesus can we truly understand that heaven or eternal life is something precious buried in a field and a single pearl of great price, that we as disciples of Christ are willing to let go of anything in this life that hinders us from entering heaven
as explained in Galatians 5 previously. Makanya Paulus bisa mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia adalah murid Yesus yang sejati, yang mengerti bahwa surga adalah mutiara yang indah tersebut. Apalagi dia sudah menyaksikan surga itu seperti apa waktu Tuhan membawa dia ke sana. It is exactly why Paul can say that to live is Christ, his life in me, and to die is gain, the gain of glory of eternity, because he is a true disciple of Christ, who understood that heaven is that single pearl of great price. Moreover, he has already seen what heaven is like when God brought him there. Kita lihat di firman Tuhan di Matius 18 ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu bertobat, artinya berubah, berbalik, dan menjadi seperti anak kecil, yang artinya percaya, rendah hati, penuh kasih, pemaaf, kamu tidak akan pernah masuk kerajaan surga sama sekali. We can see in the Word of God in Matthew 18 verse 3, and said, truly I say to you, unless you repent, change, turn about, and become like little children, trusting, lowly, loving, forgiving, you can never enter the kingdom of heaven at all. Firman ini menjelaskan bahwa sebagai seorang murid Yesus yang sejati, selain melepaskan atau mematikan semua keinginan daging seperti yang dijelaskan sebelumnya, betapa pentingnya juga kita memiliki sikap kerendahan hati, percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, hidup penuh kasih, dan selalu mengampuni kesalahan orang lain. Kalau tidak akan mungkin masuk surga atau memperoleh kehidupan kekal. This word explains that as true disciples of Jesus, besides letting go or killing our fleshly desires as told previously, it is equally important for us to have a character that is lowly, trusting to the Word of God, to live filled with love, and to always forgive other people's mistakes. If not, then it is impossible to enter heaven and receive eternal life. Sebagai murid Yesus pun kita harus memakai kehidupan kita menjadi alat atau instrumen kebenaran. As disciples of Jesus, we must use our lives to be used as tools or instruments of righteousness. Kita bisa lihat firman Tuhan di Roma 6 ayat 13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. We can see His word in Romans 6 verse 13, do not continue offering or yielding your bodily members and faculties to sin as instruments, tools of wickedness, but offer and yield yourselves to God, as though you have been raised from the dead to perpetual life, and your bodily members and faculties to God, presenting them as implements of righteousness. Contoh saya dulu, kehidupan saya yang lama, saya memakai seluruh anggota tubuh saya untuk berdosa. Contoh berjudi, narkoba, perzinahan, menipu, berbohong, marah, dendam. Tetapi setelah mengerti kebenaran firman ini, saya berubah dan menjadikan seluruh anggota tubuh saya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Seperti menginjil, mendoakan, menguatkan, melakukan kebaikan, berkata yang benar, jujur, dan lain sebagainya. For example, back then in my old life, I used all my bodily members for sin. For example, gambling, drug abuse, adultery, deceiving, lying, anger, feud. But after understanding the truth of this word, I changed and made my bodily members to be used as implements of righteousness, evangelizing, praying, empowering, doing what is good, speaking what is right, honest, and other things. Firman Tuhan di Roma 6 ayat 16-18 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa jika kamu terus-menerus menyerahkan dirimu kepada siapapun untuk melakukan kehendaknya, kamu adalah hamba dari yang kamu taati,
baik itu kepada dosa yang membawa kepada maut atau kepada ketaatan yang membawa kepada kebenaran. Artinya perbuatan benar dan benar di hadapan Allah. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, meskipun kamu pernah menjadi budak dosa, kamu telah menjadi patuh sepenuhnya pada standar pengajaran yang di dalamnya kamu diajarkan dan yang telah kamu lakukan. Dan setelah dibebaskan dari dosa, kamu telah menjadi hamba kebenaran. Artinya sesuai dengan kehendak ilahi dalam pikiran, tujuan, dan tindakan. The word of God in Romans 6 verse 16 to 18 says, "Do you not know that if you continually surrender yourselves to anyone to do his will, you are the slaves of him whom you obey, whether that be to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness, right doing and right standing with God? But thank God, though you were once slaves of sin, you have become obedient with all your heart to the standard of teaching in which you were instructed and to which you were committed. And having been set free from sin, you have become servants of righteousness, of conformity to divine will in thought, purpose, and action." Lihat saudara, kita dulu memang hamba dosa sebelum mengenal Yesus. Tetapi kita sekarang sebagai murid Yesus adalah hamba kebenaran. Artinya sebagai murid Yesus dalam segala pikiran, kehendak, dan perbuatan kita harus benar di hadapan Tuhan. See, brothers and sisters, we were once slaves of sin before knowing Jesus. But now as disciples of Jesus, we are servants of righteousness, meaning as disciples of Jesus in all thought, purpose, and action, we must be righteous. Tidak sampai di situ saja, firman Tuhan di Matius 5 ayat 48 mengatakan, "Oleh karena itu kamu harus sempurna," artinya bertumbuh di dalam kedewasaan penuh kekudusan dalam pikiran dan karakter sebagaimana Bapa surgawimu sempurna. Not just still there. Moreover, the word of God in Matthew 5 verse 48 says, "You therefore must be perfect, growing into complete maturity of godliness in mind and character, having reached the proper height of virtue and integrity, as your heavenly Father is perfect." Saudara, ini adalah fokus dan target setiap kita. Karena ini adalah standar yang telah Tuhan tentukan bagi setiap kita untuk menjadi murid Yesus. Brothers and sisters, this is the focus and target of every one of us, because this is the standard God has set for each and everyone who wants to become a disciple of Jesus. Mungkin ada yang mengatakan, wah, berat sekali ya. Ya, memang kalau memakai kekuatan kita sendiri, pasti kita akan gagal. Tetapi firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, ketika Dia, Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kebenaran yang utuh dan sepenuhnya. Well, maybe there are some of you who will say, "Wow, it's so heavy." Well, of course, with our own strength, we will surely fail. But the Word of God says in John 16 verse 13, "But when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all the truth, the whole full truth." Lihat saudara-saudara, hanya Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus yang akan mampu untuk menggenapi seluruh firman Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan manusia, tetapi Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Jadi kunci untuk menjadi Kristen atau murid yang sejati, selalulah meminta Roh Kudus memimpin, menuntun, mengarahkan, mengajar dalam segala aspek kehidupan kita. Hanya dengan kasih karunia dari Roh Kudus yang akan membuat kita menjadi Kristen yang sejati atau murid yang sejati yang berkenan kepada Tuhan, yang akan mempersiapkan setiap kita menjadi mempelai wanita yang layak dipersandingkan dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. See, brothers and sisters, that only Christians led by the Holy Spirit are able to wholly fulfill the Word of God. So not by the strength of man,
but by the Holy Spirit, which enables every one of us to live in the whole, full truth. So the key to becoming a Christian or a true disciple is to always ask the Holy Spirit to lead, guide, and direct, teach in all aspects of our lives, because only by the grace of the Holy Spirit that we can become a true Christian or a true disciple that is pleasing to God, which will prepare us to become a worthy bride to be compared to the groom, which is Jesus Christ. Jadi saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, mintalah dan terus meminta kepada Bapa Surgawi akan Roh Kudus, seperti di firman Lukas 11 ayat 13. Bukan meminta apa yang ada di dalam dunia ini, seperti kekayaan, kesuksesan, kepintaran, rumah, mobil, motor, dan lain-lain. Tetapi mintalah Roh Kudus yang memimpin seluruh hidup kita, karena inilah yang terpenting, yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini, khususnya di dalam dunia yang semakin gelap dan kacau seperti sekarang ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. So brothers and sisters, starting today, ask and keep on asking to the Heavenly Father for the Holy Spirit, as it is written in Luke 11 verse 13. Not asking for what is of this world, be it riches, success, intelligence, house, car, motorcycles, or other things, but because this is the most important thing that we need in this life, especially in a world that is getting darker and chaotic as it is now. Thank you. God bless.